Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello 5th grade, how are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Allahu Akbar. Yes. May Allah always bless us and protect us. Amin. Today we are going to learn about preposition atau kata depan. But before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, salehan salehah, kita simak baik-baik ya video pembelajarannya. The preposition is used to describe the place or existence of an object. Preposition adalah kata depan yang digunakan untuk mendeskripsikan tempat atau keberadaan suatu benda. Berikut ini merupakan contoh dari preposition. In, di dalam. In, di dalam. 6 apples are in the basket. 6 apel berada di dalam keranjang. On, di atas. On, di atas. The bag is on the chair. Tas berada di atas kursi. Under, di bawah. Under, di bawah. The ball is under the table. Bola berada di bawah meja. In front of, di depan. In front of, di depan. The teacher is in front of the class. Guru berada di depan kelas. Beside, di samping. Beside, di samping. The chair is beside the table. Kursi berada di samping meja. Behind, di belakang. Behind, di belakang. The cat is behind the box. Kucing berada di belakang kotak. Between, di antara. Between, di antara. The ball is between 2 boxes. Bola berada di antara 2 kotak. Penjelasan yang tadi merupakan contoh dari kata preposition atau kata depan. Nah, sekarang kita ulangi lagi ya. In, di dalam. On, di atas. Under, di bawah. In front of, di depan. Behind, di belakang. Beside, di samping. And between, di antara. Saleh dan soleha sudah cukup jelaskan apa itu preposition dan apa itu contohnya. Sekarang kita akan membaca sebuah teks. Kalian bisa mengamati dari video ataupun kalian bisa membuka buku bahasa Inggrisnya halaman 41 unit 5. Di buku bahasa Inggris ada teks yang berjudul tentang in the classroom. Nah, sekarang let's reading the text about in the classroom. Miss first and you after Miss ya. Repeat. Okay. I would like to tell you about my classroom. My teacher is teaching us in front of the class. We look at the map on the wall. There are 4 girls and 3 boys. The clock shows the time. It is on the board. Beside of the board, there is a desk. And there is a ball. A box of chalk. And a duster on the desk. I feel comfortable there. My classmates are nice and friendly. And my classroom is always clean, fresh, and tidy. Dari teks yang telah kita baca, mari kita analisis mana saja yang termasuk ke dalam preposition.
Nah, coba di paragraf yang pertama dan kalimat pertama adakah kata prepositionnya? I would like to tell you about my classroom. Tidak ada ya. The second sentence, my teacher is teaching us in front of. Nah, in front of the class. Boleh kalian garis bawahi. Kemudian, we look at the map on the wall. Nah, itu juga preposition on the wall. Kemudian, there are 4 girls and 3 boys. Lalu, next, the second paragraph. The clock shows the time. It is on the board. Oke, on the boardnya digaris bawahi. Beside of the board, ada beside juga. There is a desk. And there is a ball, a box of chalk, and a duster on the desk. Oke, bisa digaris bawahi on the desknya. I feel comfortable there. My classmates are nice and friendly. And my classroom is always clean, fresh, and tidy. Nah, sudah cukup jelas ya. Kita barusan sudah menganalisis beberapa preposition yang terletak pada teks. Untuk tugasnya, silakan kalian buka buku paket halaman 42. Kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Saleh and Saleha, just remind you ya, sekedar mengingatkan. Untuk penggunaan there is itu hanya digunakan untuk kalimat singular. Artinya jika singular berarti objeknya hanya ada satu. For example, a cat, satu kucing, an apple, sebuah apel. Dan jika there are ya, maka itu merupakan contoh dari kalimat plural atau jamak atau banyak atau lebih dari satu. For example, 2 students, 2 siswa, atau 2 apples, 2 apel. Nah, bisa dipahami ya Saleh dan Saleha. Silakan kalian banyak berlatih dan jangan lupa dikerjakan latihan yang sudah Miss kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran Surat Al-Muzaddallah ayat 11, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, Soleh dan Soleha, sudah jelas ya dari potongan surat ini bahwa Allah mengingatkan kepada kita semua, barang siapa yang terus mencari ilmu sampai akhir hayatnya, maka derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin tinggi ya. Baik, mungkin itu saja yang Miss bisa sampaikan. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.